Sige. Ayay! Sige. Sige, buka ka sa taon. Buka na. Sige, dugbo ka. Buka ko na yan. Pagkaon. Sige, ma'am. Simot. Ayog, suko. Sige, go. Hoy, mga lunch break, nangawaw. Nauwaw, kaon. Kuha ka ko, no? Ayay, nanatay. Possible winner. Ayay. Kinanan, every person, ha? Mahurot yun, mahurot. Kana. Sige. Okay. I think we have a winner. Okay. Uy, wakan. So, natay winner. So, paalam na. Tingnan na. Okay, paliwagan po tagpuan sa trash can niyo. Paliwagan. Okay. So, ang winner, thank you sa mga ni-appeal. Ang winner na to, Dong. Grabe. It was good. Okay. So, here's our winner. Kasi pangalan sa imo ang grade, sir? Kaya ko ang doon si Duplo sa kanyang magano. He's already 2 years and 6 months. So, ang imong prize, imong prize, claim your prize from Pedigree. The Lamb Gourmet Caesar Whitewood, okay. Thank you very much.